बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा व तंजिउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर इला आखिरिल आया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन अल्लमहु कमा क़ाला अलैहि सलातु व तस्लीम अद्दुआउ मुख्फुल इबादा वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माननीय श्रद्धेय ज्ञानी गुणी मानी सम्मानी आजकेर এই জলসার माननीय सभापति महाशय श्रद्धेय उलामा इकराम हुफ्फाज इकराम एवं आमार ज्ञानी गुणी मानी सम्मानी माननीय श्रोता मंडली पर्दार अंतराले पर्दा नसीब मायेरा एवं बोनेरा आल्लाहर बड़ दया कृपा भालोबासा आमादेर प्रति गोटा विश्वेर प्रति सबाई आल्लाहर शुक्र आदाय करे हृदय थेके बोली आलহামদুলিল্লাহ। तारपरे परे विश्व नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सकले बोलुन सल्लल्लाहु आलाइहि वसल्लम तिनार प्रति शत कोटी दरूद बर्षित होक बोलुन आमीन सुम्मा आमीन। सब्बा एक बार दरूद इब्राहिम पाठ करी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। गुटी कয়েক কথা আলোচনা করব আমরা সকলে আমল করব বলুন ইনশাআল্লাহ। मगरिबेर पर थेके आपनारा जलसा सुनছেন मुफ्ती जर्जी साहेब आमार काछेर मानुष महसिन भाई काछेर मानुष और एखन आमार बाबाजी बक्तव्य राखछिलेन उनिও आमार अंतरेर मानुष काछेर मानुष उस्तादेर मतो आल्लाह इनादेर हायात ताराज करुक बोलुन आमीन। এখন মুর্শিদাবাদ জেলায় একটা জিনিস আমি অন্যান্য জেলায় বলি, মুর্শিদাবাদ জেলায় যদি বলা হয় মাদ্রাসা মসজিদের পয়সা তো আল্লাহর রহমতে আটকায় না। আল্লাহ মুর্শিদাবাদকে অনেক মানুষ গরিব মনে করে কিন্তু দিলেতে কেউ পারবে না। আমি বলি দিল বড়। আমি সুরুলিয়া মাদ্রাসায় আদায় করেছি, লাস্টে চেপে 120 ব্যাগ চাল আদায় করেছি। ओमरपुर माद्रासाय करेছি, कापासडांगाय करेছি, बेगुनबाड़ीते करेছি। मानुष बेलडांगार मानुषेर दान आमार मने हय पश्चिम बांगलार सेरा दान। तो आपनारा अनेक दिएছেন, आमी आपनादेर काছে কিছু চাইবো না, आमी आपनादेরকে কিছু দেব। টাকা দিতে পারবো না, টাকা ভাববেন না, আপনাদেরকে কিছু দেব। दिया बोलते बर्तमान परिस्थितिते मुसलमानदेर बुझा उचित नामाज रोजा तस्बीह तेलावत जिकिर आजकार एटा इस्लाम नय। आपनार पुरो जीवन व्यवस्थार नाम होच्छे इस्लाम। मुसलमानेर पुरो जीवन व्यवस्थार नाम होच्छे इस्लाम। प्रत्येकटा काज हादिस कुरान मुताबिक नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर हादिस मुताबिक आदर्श मुताबिक होते हबे, नबी साहाबीदेर आदर्श मुताबिक। एकटा जिनिस माथाय राखबेन, आजके आमी बक्तव्य दिচ্ছি, आमी किन्तु आपनार जन्य चलार मडेल नय। कथाटा बुझते पेरेছেন না পারেন? आमी किन्तु इस्लामेर दलिल नय। दलिल হচ্ছে हादिस कुरान नबीजी साहाबी सुन्ना। आमार आखलाक आपनाके यदि मने हय जे हादिस कुरान मोताबिक इस्लाम बिरोधी ताई ओटा इस्लाम बिरोधी हबे, ओटा ठीक हये जाबे ना। आमी मौलवी बोले आमारटा ठीक हबे ना, आमी यदि भूल काज करी। कथाटा बुझते पेरेছেন না পারেন? आमी कोथाओ दाड़िये पानी पान करছি, आमी मौलवी बोले आमार जन्य जायेज हये जाबे ना।
সুন্নতটা সুন্নত মানতে হবে, ভুলটাকে ভুল মানতে হবে। এরপর চলুন আমি আপনাদেরকে এটাই বুঝাবো, মুসলমান দুটো জিনিস থেকে পেঁচিয়ে, যার কারণে পৃথিবীর বুকে পেঁচিয়ে যাচ্ছে। এখন আল্লাহর রহমতে মুর্শিদাবাদের মানুষ অনেকটা এগিয়ে গেছে। সেটা এক নম্বর হচ্ছে এডুকেশন, শিক্ষা। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে দ্বীনি শিক্ষা, দুনিয়াবি শিক্ষা, দ্বীনি শিক্ষা। হাদিসে আছে প্রত্যেকটা মুসলমান নরনারীর জন্য ফরজ দ্বীনি ইলম হাসিল করা। ঠিক কিনা? শুনেছেন না? শুনেন? প্রত্যেকটা মুসলমান নরনারীর জন্য। এখন যদি সমীক্ষা করা হয়, প্রতিটা গ্রামে 100 জনের মধ্যে 80 জন কোরআন পড়তে জানে না। ঠিক বললাম না ভুল বললাম? হ্যাঁ। কিন্তু আপনি হাদিসটা পড়ছেন, তাইলে হাদিসটাই আমল হলো না। মুসলমান আমল করেনি হাদিসটার উপরে, করেছে? করেনি। যে কোনো মুসলমান কতটা ইলম হাসিল করবে? ইলম হাসিল করার জন্য কি মাদ্রাসায় পড়াটাই শর্ত? না। তাতে কোনো কিতাব পড়ে হোক, কোন আলেমের পাশে উঠা বসা করে হোক, তোমার ইমামের কাছে উঠা বসা করে হোক, তোমাকে অতটা ইলম হাসিল করতে হবে যতটা করলে তুমি হারাম হালাল বিবেচনা করে চলতে পারো, পৃথিবীর ভালো মন্দ বিচার করতে পারো, তোমাকে যেন কেউ ধোঁকা না দিতে পারে। দেখুন একটা কথা বলি, যে জাতির কাছে এডুকেশন আর শিক্ষা নেই, তাকে নিয়ে খেলা করা খুব সহজ। তার একটা উদাহরণ দেবো আপনাদেরকে। আমাদের দেশের সবথেকে, ভারতের সবথেকে পেছিয়ে পড়া জাতি হচ্ছে কারা? তারা হচ্ছে আদিবাসী, সাঁওতাল জাতিকে বলি। তারা খেটে খাওয়া মানুষ। আদিবাসী কোথায় আছে? ঝাড়খণ্ড, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া।